Assalamualaikum and hi. So for the first part in chapter 12 hydrocarbon, so we will have 12.1 for alkane and 12.2 for alkene. So for this part, the first part in alkane, so we are going to discuss about naming. Okay, we will define hydrocarbon. Start with definition for hydrocarbon into aliphatic and aromatic hydrocarbon, and also saturated and unsaturated hydrocarbon. Okay, aliphatic meaning straight chain yang without benzene ring. So yang tu semua consider as aliphatic, sama ada dia cyclic ataupun yang without cyclic. Okay, consider as aliphatic. Aromatic refer to compound that contain benzene ring. So benzene ring yang consider as aromatic. Okay, saturated refer to single bond, unsaturated multiple bond, double bond or triple bond. Then we are going to name the compound according to IUPAC Nomenclature for alkane until carbon 10, and also for cyclic compound start with 3 carbon until 6 carbon, and also alkyl group. These two is reaction for alkane, combustion into condition excess oxygen and limited oxygen, and last one halogenation reaction. This one hydrocarbon divide into two, aliphatic and also aromatic. So aromatic yang ada contain benzene ring, one or more benzene ring. So all aliphatic including cyclo. Okay, kita ada alkane, so then kita ada juga cycloalkane. So saturated and for both alkane and unsaturated for alkene and also cycloalkene. So saturated hydrocarbon refer to alkane and cycloalkane with single bond. So bonding for carbon is maximum. For unsaturated hydrocarbon refer to multiple bond, compound with multiple bond, sama ada double bond ataupun triple bond. So double bond named as alkene and cycloalkene, triple bond alkyne. This one also include aromatic hydrocarbon for unsaturated. So general formula for alkene CnH2n plus 2. Okay, then for cycloalkene, okay, cycloalkene sama dengan general formula for alkene CnH2n. So for alkane, all carbon are single bond, so dia adalah sp3 hybridized. So according to IUPAC nomenclature, naming for alkane kan ending dengan ane. Okay, ending tu kita panggil sebagai suffix. So we have 1 carbon of alkane, methane, okay, and until 10 carbon in alkane, decane. So according to IUPAC nomenclature, if the alkane contain branch, so we need to name the alkene according to the following rule. So first, we need to locate the longest continuous chain of carbon atom and determine the parent name. So kita akan cari rantai yang paling panjang, rantai yang bersambung yang paling panjang. Okay, so according to this structure, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 carbon for longest continuous carbon chain. So 6 carbon hexane. So for this one, longest continuous carbon chain 5 carbon. So 5 carbon is pentane. Then we number the longest chain beginning with the end that nearer to the substituent. Okay, for example, here we have substituent near to this carbon. So we start numbering from right. So first carbon to get the lowest number for substituent. Okay, same goes for here. So kalau kita start with first carbon here, longest continuous carbon become 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbon saja, dan kita ada substituent
2 carbon at carbon number 2. So actually kita perlu cari yang longest continuous carbon chain. So kita another choice, kita number first carbon daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita dapat 7 carbon. Okay, so 7 dengan 6, so kita prefer yang longest continuous carbon chain, so 7 carbon. Then this carbon become a substituent at carbon number 3. So we will use the number to locate the substituent group. So kita akan start naming with substituent, then ending dengan parent name. So between number and word separate by dash ataupun hyphen. Okay, so for example here, so first carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita perlu number daripada kanan because kita akan bagi lowest carbon untuk substituent carbon number 2. So kalau kita start number daripada kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kita akan dapat larger number for substituent. So kita prefer yang the blue one. Starting with substituent. So position of the substituent carbon number 2. Okay, and at carbon number 2 we have substituent for 1 carbon named as methyl, and 6 carbon for parent is hexane. So this one longest continuous carbon chain 7 carbon, and CH3 methyl attached to carbon number 3. So position of methyl 3 carbon 3, so 3 dash methyl and parent chain 7 carbon heptane. So these are the common substituent group that we are always use in naming for compound. Okay, for 1 carbon. Okay, actually yang ni sama macam dengan dalam alkane dari table tadi tu. So kalau 1 carbon methane. So bila dia jadi substituent, endingnya akan tukar kepada YL. YL meaning dia dah jadi substituent. So methane become methyl. So 2 carbon ethyl, 3 carbon propyl. Okay, so for propyl kita ada 3 carbon. So if the parent chain attached to the first carbon ataupun carbon yang di hujung, so the substituent kita namakan sebagai propyl. Okay, tapi kalau untuk parent chain attached to the carbon in the middle, carbon di tengah-tengah ni, so dia nama bukan lagi propyl, namanya ialah isopropyl. Okay, refer to attachment di carbon yang tengah ni. Okay, actually isopropyl ni kita boleh consider dia macam V shape. Okay, untuk V macam ni. Okay, ataupun triangle pun boleh macam ni. Okay, dia akan attach pada yang carbon tengah. Actually kita ada juga nanti untuk isobutyl. So for butyl, attachment for the parent chain pada carbon yang di hujung, 4 carbon. So boleh tak kalau parent chain attach kepada this carbon? Boleh kan? Okay, so itu akan jadi nama yang lain. So dia akan jadi isobutyl. Butyl actually refer kepada 4 carbon. So tadi kalau butyl, attachment of parent chain kepada carbon yang hujung. So kalau kita rearrange, meaning yang ini still lagi 4 carbon. 1, 2, 3, 4 carbon. Okay, tapi parent chain attach kepada carbon yang ketiga ni. Kamu nampak dia macam bentuk V ni ataupun triangle ni. So kalau bentuk macam ni, dia ialah iso. So butyl refer kepada 4 carbon. Okay, next kalau this methyl attached to this carbon, okay, carbon yang attach dengan parent chain sini, okay, dia tak akan jadi triangle tu. So dia jadi secondary, dash butyl. Okay, so sec refer to secondary carbon. So that's why between the word SEC ada dash.
Sebab actually dia ialah number. Secondary refer kepada carbon yang ni lah, sebab carbon ni attach kepada dua carbon yang lain, 1 and 2. Okay, then kita ada juga third butyl. Third refer to tertiary. So okay, butyl ni sama, remain sebagai 4 carbon, 1, 2, 3, 4 sama 4 carbon, cuma arrangement dia yang berbeza. So third butyl meaning carbon ni ialah tertiary carbon. 1, 2, 3. Refer attach kepada 3 carbon yang lain, carbon yang attach dengan parent chain. Then kita ada pentyl. Pentyl 5 carbon. So 5 carbon macam bentuk plus ni. So carbon yang hujung ni attach dengan parent chain. So kalau pentyl macam biasa straight je. So 5 carbon straight. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau pentyl. Tapi sekarang ni kita ada neo. So neo dia dalam bentuk plus. So kalau 3 carbon dalam bentuk cyclic, kita panggil cyclopropane. Okay, now cyclopropane jadi substituent. So A and E hujungnya dah tukar jadi YL because dia dah jadi substituent. Same goes untuk cyclobutyl. Okay, then for benzene. Okay, kalau benzene C6H6, C6H6. Okay, C6H6. Bila dia jadi substituent, dia bukan namanya benzil, namanya ialah phenyl. Okay, satu hidrogen. Actually setiap satu carbon ni akan ada satu hidrogen. Okay, sekarang satu hidrogen tu dah dikeluarkan sebab dia nak bersambung dengan satu parent chain. Okay, so dia akan jadi substituent namanya phenyl, C6H5. Okay, benzil tu apabila ada tambah satu lagi carbon kepada benzene ring. So C7H7. Okay, selain daripada yang tadi tu, so kita ada juga substituent untuk group 17. Okay, so endingnya dengan O, bromo, chloro, fluoro, iodo. Okay, hydroxyl, amino, cyano dengan nitro. So kalau kita ada lebih daripada satu substituent, okay, contoh yang ni 2, okay, kita akan numberkan substituent tu dengan nombor yang paling rendah dalam longest chain tu. Okay, so substituent tu akan dinumberkan ikut alphabetical. So semua alphabetical kita akan consider kecuali iso dan neo. Tadi kan kita ada isopropyl semua tu dengan neopentyl tu. So ya, kalau kita ada lebih daripada satu substituent, okay, 2 atau lebih substituent, so kita akan numberkan substituent tu dengan the lowest number pada longest chain. Dan numbering tu mesti ikut alphabetical. So contohnya kalau kita ada prefix. Prefix ni maksudnya di depan tu kita ada di. Di ni maksudnya double kan, 2 kali, tri, 3, tetra, 4 kali, repeating. So kalau namanya dimethyl, so kita akan ambil alfabet M. So yang ni kita tak akan kira D. Trimethyl, so kita akan ambil M juga. So tri pun tak dikira. So semua prefix tidak akan dikira. Ignore kecuali iso. Isobutyl. So isobutyl alfabet I. Neopentyl. So neopentyl alfabetnya ialah N. So secondary tadi, tertiary, semua tu ignore. So kita akan ambil alfabet yang selepas tu. Okay, contoh ni. So longest continuous carbon chain 6 carbon. So kita akan numberkan yang ini carbon number 2, yang ini carbon number 4. So 4 ethyl, 2 methyl hexane. Bila ada 2 substituent pada sama carbon yang sama, kita akan menggunakan carbon tu nombornya 2 kali. Kalau ada 2, kalau 3 kali lah. So kalau yang ini longest continuous carbon chain 6. So pada carbon number 3 ada ini methyl dan juga ada ethyl. So between ethyl dengan methyl alfabet E dulu. Jadi kita akan tulis E dulu. 3 ethyl
3-methyl hexane. Okay, parent di belakang hexane, methyl and ethyl sebagai substituent, tapi ethyl dulu because alphabetnya E. Okay, so yang ni kalau ada repeating, so kita akan guna koma. Okay, contoh yang ni longest continuous carbon ialah 4. So 1, 2, 3, 4. So ada substituent methyl pada different carbon 2 and 3. So disebabkan dia sebenarnya substituent dia sama iaitu methyl, dia ialah repeating. So di, kita akan guna prefix di. So di tu maksudnya ada dua, jadi nombor tu pun mesti ada dua. So 2, 3. So number dengan number separate by comma, number and alphabet separate by dash. So 2, 3 dash dimethyl butane. Okey, yang ini kalau kita ada longest continuous carbon yang sama ada kita straight ataupun kalau kita bengkokkan, kita still lagi dapat parent chain yang sama. Contoh ya. Okey, kalau yang ini kita straight chain, kita akan dapat 7 carbon. So 7 carbon with 4 substituent. So kita ada 4 substituent pada carbon 2, 3 dengan 5 ada methyl. Carbon number 4 ada propyl. So compare dengan yang ini. So kalau kita bengkokkan ni, still lagi longest continuous carbon chain dia ialah 7. Tadi pun 7. Tapi untuk yang second structure ni, kita hanya ada 3 substituent. So antara 3 substituent dengan 4 substituent, kita akan ambil yang 4 substituent ni sebagai the correct IUPAC name. So kalau ada branch, okay, contoh macam ni, kita ada combination 2, ni carbon number 2, 3, 5. Combination substituent. Okay, ataupun kalau kita numberkan daripada kiri, kita akan dapat 2, 4, 5. So yang mana yang akan kita ambil sebagai the correct IUPAC name? Yang merah ataupun yang hijau. So kamu tengok combination antara ketiga-tiga substituent tu, yang mana dapat the lowest combination. So 2, 3, 5 dengan 2, 4, 5. So yang merah. So 2, 3, 5 trimethyl hexane. Sebab yang hijau tu akan dapat larger combination. Okay, so ini exercise untuk naming of cycloalkane. Okay, namingnya sama tapi kita akan menggunakan perkataan cyclo di hadapan berapa panjang carbon tu. So ini general formula of cycloalkane, sama macam alkene CnH2n. So the lowest n ialah 3 sebab kalau 2 tak boleh form cyclic. Okay, so untuk naming of cycloalkane, untuk monocyclic, maksudnya satu saja ring tu, kita akan guna kata awalannya ataupun prefixnya ialah cyclo. Contoh ada 3 carbon. Kalau 3 carbon namanya propane. So kita di hadapan propane tu kita letak perkataan cyclo. So namanya cyclopropane. So 4 carbon butane. Jadi 4 carbon of cyclicnya cyclobutane. So 5 carbon pentane. So letakkan cyclo di hadapan tu jadilah cyclopentane. So ini untuk monocyclic, satu je cyclic compound. Okay, kalau ada satu substituent, kita tak perlu numberkan substituent tu sebab memang kita understood itulah yang carbon number 1 bermula daripada carbon yang attached dengan substituent tersebut. So contoh sini kita ada satu CH3. So ini parent name-nya ialah cyclobutane. So CH3 attached pada first carbon. Jadi kamu nak tulis first carbon tu boleh, tak tulis pun tak apa. So kita just tulis methyl cyclobutane. Kalau nak tulis 1 methyl cyclobutane boleh? Pun boleh. So 5 carbon cyclopentane. Ada satu Br attached pada cyclopentane. So bromocyclopentane.
ataupun 1-bromocyclopentane pun boleh. So yang ini isopropyl lah, sebab dia carbon second yang attach, carbon tengah-tengah yang attach kepada cyclohexane. So isopropyl cyclohexane. So kalau ada dua substituent, okay, so yang ini kita perlu numberkan dan tulis ikut alphabetical order. Contoh, kita ada CH2, CH3. Okay, yang ini tadi asalnya kita ada cyclopentane sebab dia 5 carbon. Kemudian ada satu substituent CH2, CH3 namanya ethyl. Kemudian ada satu lagi CH3 namanya methyl. So between ethyl dengan methyl, according to alphabetical order, ethyl yang dulu. So ethyl akan jadi carbon number 1. Methyl carbon number 2. So 1 ethyl, 2 methyl, cyclopentane. So kalau kalau ada dua substituent dan substituent tu bukan pada carbon yang bersebelahan. Okay, contoh kita ada cyclohexane, ada satu substituent ethyl. Okay, dan ada satu substituent Cl. So between ethyl dengan Cl, so between ethyl and Cl, so according to alphabetical order, so C dulu, so chlorine first carbon, ethyl akan jadi third carbon. So kita tak akan pusing pergi sini 1, 2, 3, 4, 5. Kita tak akan jadi pusing anti-clockwise. Kalau anti-clockwise dia akan jadi lebih besar. So kita pusing clockwise. So supaya dapat lowest number untuk ethyl. So 1 chloro, 3 ethyl, cyclohexane. So kalau ada dua substituent yang sama, ini pun sama macam tadi ni. So ada dua chlorine. Okay, kita tahu chlorine tu substituent yang sama, meaning repeating. So ini cyclohexane 6 carbon. Chlorine attach pada first and third carbon. So 1, 3 dichlorocyclohexane. Kalau ada dua substituent yang sama, kita akan tulis repeatingnya. Prefix di, tri, tetra macam tu. Tapi numbering tu mesti berdasarkan berapa kali repeat. So kalau di maksudnya 2 kali repeat, jadi number ni pun mesti ada 2. Kalau lebih daripada 2 substituent, okay, 3 or more substituent. So kita akan bermula daripada kalau boleh bermula daripada alphabetical order, dan make sure combination dia lowest set ataupun lowest set of locant. Contoh sini kita ada ethyl, methyl and chloro. So cyclohexane refer kepada 6 carbon. So chloro, ethyl and methyl. So according to alphabetical order, so okay, chlorine yang first carbon, so akan pusing clockwise. Ethyl third carbon, methyl carbon number 4. Okay, kalau anti-clockwise, so tadi combination yang biru ni ialah 1, 2, 4. Kalau combination yang second, methyl carbon 1, akan jadi 1, 2, 4. So between combination biru 1, 3, 4 dengan combination yang merah 1, 2, 4, yang mana lowest combination? Yes, yang merah. So 1 to 4 lowest locant. So kita akan gunakan yang merah tu, walaupun chlorine tu sepatutnya carbon 1 sebab dia daripada alphabetical order. So dia akan jadi 4 chloro, 2 ethyl, 1 methyl, cyclohexane. Bila substituent yang attach kepada ring tu carbonnya lebih panjang daripada cyclic compound. So cyclic compound tu yang akan jadi substituent. So sekarang cyclic ni 4 carbon. Yang longest yang straight chain ni ialah 5 carbon. So 5 carbon ni yang akan jadi parent. So bila dia jadi parent, cyclic ni akan jadi substituent, namanya ialah cycloalkyl. Alkyl tu meaning refer kepada berapa carbon yang dia ada. So kalau ada 4 carbon, dia akan jadi cyclobutyl. Okay, parentnya 5 carbon, pentane.
So 1 cyclobutyl pentane. So this one ialah kalau ada lebih daripada satu cyclic compound. So walaupun alkane tu structure ni carbonnya less daripada cyclic compound yang kiri dengan kanan ni, tapi dia tetap akan jadi parent. So kedua-dua cyclic compound tu akan jadi substituent. So substituent tu kita namakan sebagai cyclohexyl sebab 6 carbon attached to carbon number 1 and carbon number 3 disebabkan dia punya cyclic compound tu sama, jadi dia ialah repeating. So dicyclohexyl propane. So this one exercise, so kita akan discuss. Okay, next one ialah general reaction of alkanes. So kita tahu alkane ni sangat unreactive because dia saturated, jadi dia hanya react dengan beberapa reaction sahaja. So yang first ialah combustion. So kita ada dua jenis combustion, satu dalam excess oxygen, satu dalam limited oxygen. So combustion of alkane in excess oxygen, we produce carbon dioxide and water. So untuk limited, carbon monoxide and water. Kalau very limited akan form carbon saja dan juga water. Okay, and second one ialah halogenation. So halogenation, name of reaction, type of reaction ialah free radical substitution in the presence of reaction of alkane with halogen in the presence of UV. Okay, free radical substitution meaning substitution of hydrogen with halogen. So mono substitution, satu kali dia akan substitute hydrogen daripada alkane. So contohnya yang ini ada 4 hydrogen, so dia akan substitute satu je, so akan hasilkan CH3Cl. So this one ada 6 hydrogen, substitute satu saja daripada 6. Okay, yang ini pun sama, ada 12 hydrogen, so semua 12 hydrogen ni ialah equivalent hydrogen, so dia akan substitute satu saja hydrogen tersebut. Example 1, example 2, yang ni semua involve equivalent hydrogen. Okay, equivalent hydrogen meaning hydrogen tu sama. Kalau yang ini kita nak gantikan ada 4 hydrogen kan pada CH4, kita gantikan mana-mana hydrogen, kita akan tetap akan dapat produk yang sama. Sama juga untuk example 2. So kalau kita gantikan mana-mana daripada 6 hydrogen ni, kita tetap akan dapat that product. Sama produknya. Gantikan hydrogen ni ke, yang ini ke, sama je. So produknya tetap CH3, CH2Cl. Okay, sama juga untuk example yang ketiga. So ini pun equivalent hydrogen. Kita akan gantikan salah satu daripada 12 hydrogen ni. So produknya tetap sama dan namanya pun tetap sama. Tapi kalau kita ada non-equivalent hydrogen, so non-equivalent hydrogen tu maksudnya hydrogen dia tak sama. Contoh yang ini ialah hydrogen primary. Okay, sama macam yang hujung ni pun hydrogen primary. Hydrogen primary ni because dia datang daripada primary carbon. Okay, so kita ada dua kemungkinan produk. Sama ada dia substitute hydrogen primary ataupun hydrogen yang tengah ni. So hydrogen tengah ni ialah secondary hydrogen. So secondary hydrogen, okay, bila dia substitute pada carbon di tengah, dia akan dapat major product. Dan bila dia substitute pada carbon primary di hujung kiri atau kanan, dia akan dapat minor product. Apa maksud major dengan minor product? Major product ni maksudnya produk tu terhasil. Actually tiga-tiga ni terhasil. Minor, major dengan HCl tiga-tiga terhasil. Tapi yang paling banyak terhasil ialah major product. Higher percentage compare dengan minor product. HCl ni kita panggil sebagai byproduct. Dia terhasil tapi tak penting dalam reaction ni. So dalam reaction ni yang kita pentingkan ialah major product. So nanti kamu akan belajar in detail dalam reaction mechanism untuk free radical substitution. Thank you.